दोस्तों, कैसे मोदी का सबसे मजबूत हाथ अमित शाह कट गया। तालिबान ने कैसे अमित शाह की मौत का हुक्म जारी कर दिया। भारतीय वज़ीर दाखिला पर फांसी की तलवार लटकने लगी। मोदी सरकार को भारत में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां करना महंगा पड़ गया। आलमी दुनिया के ताकतवर इदारे भारत के खिलाफ मैदान में आ गए। कैसे यूरोपीय यूनियन मामले को आलमी अदालत तक ले गए। मोदी और अमित शाह की मौत करीब बीजेपी सरकार हिल कर रह गई। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि आखिर क्यों तालिबान ने भारत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है और कैसे भारत में इंसानी हकूक की शदीद खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। नाज़रीन, मोदी सरकार पर एक और मुश्किल, भारत दहशतगर्दी का गढ़ बन गया। आलमी इदारे के इंकशाफात ने मोदी पर बिजलियाँ गिरा दी। RSS के गुंडे बेलगाम इंसानी हकूक के कारकुनों की गिरफ्तारियाँ मोदी को महंगी पड़ गईं। यूरोपीय ममालिक मोदी सरकार के खिलाफ मैदान में आ गए। अमित शाह पर फांसी की तलवार लटकने लगी। आलमी अदालत तलब। यूरोपीय यूनियन के 15 अरकान ने अमित शाह के नाम खत लिख डाला। इंसानी हकूक की 25 तंजीमों ने भारत का सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। आलमी तंजीमों ने मकबूजा वादी में भारतीय जुल्म को बेनकाब कर दिया। तहलका खेज इंकशाफ से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तशवीश की लहर दौड़ गई। कश्मीरियों और भारतीय मुसलमानों के साथ होने वाले इम्तियाजी सलूक और तशद्दुद को रोका जाए, यूरोपीय यूनियन का मुतालबा। नाज़रीन, अमित शाह की मौत करीब। यूरोपीय यूनियन का भारतीय सरकार के खिलाफ बड़ा इकदाम। भारत बड़ी मुश्किलात का शिकार हो गया। मोदी ने बीजेपी के रहनुमाओं को बड़ा हुक्म जारी कर दिया। सिफारती महाज पर मोदी ने मिन्नतें शुरू कर दी। यूरोपीय ममालिक का मोदी को आखिरी वार्निंग देने से साफ इनकार। MNSC इंटरनेशनल ने तेल पर जल्दी का काम कर दिया। मोदी को अपने स्याह करतूत बताना महंगा पड़ गया। 15 अरकान ने यूरोपीय कमीशन को खत लिखा तो मोदी बुरा मान गया। यूरोपीय पार्लियामेंट के 15 अरकान ने यूरोपीय कमीशन को मकबूजा वादी के सूरत-ए-हाल पर खत लिख दिया, जिसमें किए गए तहलका खेज इंकशाफ से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तशवीश की लहर दौड़ गई। मोदी सरकार के खुफिया प्लान दुनिया के सामने रख दिए। यूरोपीय पार्लियामेंटेरियंस ने मुतालबा किया कि कश्मीरियों और भारतीय मुसलमानों के साथ होने वाले इम्तियाजी सलूक और तशद्दुद को रोका जाए, नहीं तो भारत संगीन नताइज के लिए तैयार रहे। खत पर यूरोपीय पार्लियामेंट के नायब सदर समेत 15 अरकान के दस्तखत हैं, जिसमें कहा गया कि मकबूजा वादी में इंसानी हकूक की पामालियाँ हो रही हैं जो नाकाबिल बर्दाश्त हैं। 5 अगस्त को मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर के खसूसी स्टेटस ख़त्म किया और कर्फ्यू लगा दिया। तब से अब तक वादी के हालात ख़राब हैं। मुआशी सरगर्मियाँ बंद पड़ी हैं। वादी के बड़े बड़े लीडर जेल के सलाखों के पीछे पड़े हैं। काबिल अफसोस है कि भारत जमहूरी रिवायात को ख़त्म करके मुआशरे में हिंदू कौमियत की उजारादारी बढ़ा रहा है। हिंदुत्व के नज़रियात भारत के वजूद में आखिरी कील साबित होगा। भारत वादी के मसले के सियासी हल के बजाय अस्करी तरीके की जानिब ले गया है। खिते में बढ़ती हुई कशीदगी के मामले को बातचीत से हल करवाने की ज़रूरत है। यूरोपीय कमीशन यूरोपीय यूनियन अरकान की तशवीश भारतीय हुकूमत तक पहुँचाए। नाज़रीन, MNSC इंटरनेशनल समेत दुनिया भर में इंसानी हकूक़ की अलमदार 25 तंजीमों ने भारतीय हुकूमत से काला तरीन कानून के तहत गिरफ्तार किए जाने वाले मुस्लिम तलबा के सूरत-ए-हाल पर गहरी तशवीश जाहिर करते हुए इनकी रिहाई का मुतालबा कर दिया, जिसके बाद अमित शाह का बड़ा प्लान ठप हो गया। दुनिया की 2 दर्जन से ज़्यादा हकूक़ के इंसानी के अलमदार तंजीमों ने भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के नाम एक धमकी भरा खत लिख दिया। इन मुस्लिम तलबा की फौरी तौर पर रिहाई का मुतालबा किया। नाज़रीन, तवील खत में सबसे पहला नाम जामिया मिलिया इस्लामिया की तालिबा सफूरा ज़रगर का है, जो 4 माह की हामला हैं। गुज़श्ता 2 माह से वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बगैर किसी अदालती कार्रवाई के बंद हैं। मेरान हैदर और शफ़ाउर रहमान का ताल्लुक भी जामिया मिलिया से है, जबकि शर्जील इमाम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं। ये तलबा शहरियत तरमीमी एक्ट के ख़िलाफ़ मुहिम की रूह रवां थे। बीजेपी की हुकूमत ने इन जैसे और भी कई अफराद को फसादात बर्पा करने के इल्ज़ाम में इंसदाद दहशतगर्दी जैसे सख्त कानून के तहत गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया है और इनकी ज़मानत की गुंजाइश भी कम ही नजर आती है। नाज़रीन, MNSC इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वाच समेत यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले इंसानी हकूक़ की 25 तंजीमों ने हुकूमत के इस कदम पर गहरी तशवीश जाहिर की है। आलमी तंजीमों ने ख़त में लिखा है कि आलमी वबा के दौरान कैद में इनकी ज़िंदगी और सेहत को संगीन ख़तरा लाहक है। चारों कारकुनान के साथ साथ इन तमाम अफराद को भी फौरी और गैर मशरूत तौर पर रिहा करें, जो सिर्फ हकूक़ इंसानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी इजहार राय की आज़ादी के हक़ का इस्तेमाल कर रहे थे। इन तंजीमों ने हुकूमत पर कानून के गलत इस्तेमाल के इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि इन तलबा को शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज के लिए सज़ा दी जा रही है। हमें सख्त तशवीश है कि भारतीय हुकूमत ने इंसानी हकूक़ को कमज़ोर करने, एहतजाज और प्रेस की आज़ादी को दबाने के लिए जैसे इंसदाद दहशतगर्दी के सख्त कवानीन का बाकायदगी से गलत इस्तेमाल किया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा ने बताया कि चूँकि इस केस में कोई सबूत नहीं है, इसलिए हुकूमत ने दानिस्ता तौर पर UAPA का इस्तेमाल किया है ताकि ज़मानत ना मिल सके।
یہ سب وزیر داخلہ امت شاہ کے ذاتی دلچسپی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ ان افراد کو سبق سکھانا چاہتے ہیں جو شہریت قانون کے خلاف احتجاج میں پیش تھے۔ ناظرین، آزاد جموں کشمیر کے صدر نے یورپی پارلیمان کے عالمی انسانی حقوق کی ذیلی کمیٹی کی طرف سے بھارت میں انسانی حقوق کی پامالیوں اور حقوق انسانی کے لیے کام کرنے والے 2 سرگرم کارکن کی گرفتاری پر آواز اٹھانے اور بھارتی حکومت کو خط لکھنے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یورپی پارلیمان کا تازہ اقدام بھارت کے وزیر داخلہ امت شاہ کے خلاف فرد جرم کی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت دیدہ دلیری سے UAE کے انسداد دہشت گردی قانون کو بنیادی شہری حقوق کو سلب کرنے اور حقوق انسانی کے لیے کام کرنے والوں کے خلاف ہے اور حقوق انسانی کے لیے کام کرنے کے خلاف بے دریغ استعمال کر رہی ہے۔ یورپی پارلیمنٹ کی بین الاقوامی انسانی حقوق کی ذیلی کمیٹی کی چیئرپرسن ماریا ارینا کی طرف سے بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کو لکھے گئے خط پر تبصرہ کرتے ہوئے صدر آزاد کشمیر نے کہا کہ بھارت میں انسانی حقوق کی پامالیوں کو حقوق کے لیے کام کرنے والے 2 متحرک کارکنوں گوتم نفلقہ اور آنند کی انسداد دہشت گردی قانون کے تحت گرفتاری اس بات کا ثبوت ہے کہ مودی حکومت اب انسانی حقوق کی بات کرنے والوں کو بھی دہشت گرد قرار دینے لگی ہے۔ بھارتی حکومت کا یہ اقدام خود ریاستی دہشت گردی ہے اور بھارتی آئین کے اندر انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے دی گئی ضمانت کی نفی ہے۔ یورپی پارلیمنٹ کی عالمی انسانی حقوق کی ذیلی کمیٹی کے چیئرپرسن نے بھارتی وزیر داخلہ کے نام خط میں بھارت میں منظم انداز میں حقوق انسانی کی پامالیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھارتی معاشرے کے پسماندہ ترین طبقات کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والوں، خاص طور پر بھارت کے نئے شہریت قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو دہشت گرد قرار دینا نہایت تشویشناک بات ہے۔ خط میں کہا گیا کہ حالیہ دنوں میں انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے سرگرم کارکن سفورہ سرگر، گلشفا فاطمہ، خالد سیفی، میران حیدر، شفاء الرحمان، ڈاکٹر کفیل خان، آصف اقبال اور شجیل امام بھی اس قانون کے تحت گرفتار کیے گئے ہیں۔ جیلوں میں قید ضمیر کے قیدیوں کو رہا نہ کرنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا کہ بھارت انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والوں کو ملک کے اندر سازگار ماحول فراہم کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرنا جرم نہ تصور کیا جائے۔ بھارتی حکومت کا یہ اقدام خود ریاستی دہشت گردی ہے اور بھارتی آئین کے اندر انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے دی گئی ضمانت کی نفی ہے۔ یورپی پارلیمنٹ کی عالمی انسانی حقوق کی ذیلی کمیٹی کے چیئرپرسن نے بھارتی وزیر داخلہ کے نام خط میں بھارت میں منظم انداز میں حقوق انسانی کی پامالیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھارتی معاشرے کے پسماندہ ترین طبقات کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والوں، خاص طور پر بھارت کے نئے شہریت قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو دہشت گرد قرار دینا نہایت تشویشناک بات ہے۔ خط میں کہا گیا کہ حالیہ دنوں میں انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے سرگرم کارکن سفورہ سرگر، گلشفا فاطمہ، خالد سیفی، میران حیدر، شفاء الرحمان، ڈاکٹر کفیل خان، آصف اقبال اور شجیل امام بھی اس قانون کے تحت گرفتار کیے گئے ہیں۔ جیلوں میں قید ضمیر کے قیدیوں کو رہا نہ کرنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا کہ بھارت انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والوں کو ملک کے اندر سازگار ماحول فراہم کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرنا جرم نہ تصور کیا جائے۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر لیں۔